प्रिय माने आज शास्त्रांश प्रथम पितर तार 4 पर्व 7 पदरु 11 पद दे आमे शिक्षा करिबा। प्रिपेयर्ड लाइफ बिफोर जीसस कम्स। प्रिपेयर्ड लाइफ बिफोर जीसस कम्स। जीसुଙ୍କ आगमन पूर्वे प्रस्तुत जीवन। तबे आम जीवन प्रकृत रे प्रस्तुत अछि ना नाही। जीसु जदि विलंब करूछंती के जाने आम जीवन प्रस्तुत नाही सेथि निमंते प्रभु सुजोग दउछंती आ ए सुजोगर सद्व्यवहार करिबा आवश्यक। आ जदि जीसुଙ୍କର आगमन हुए से चाहंती से 10टी कन्या मध्यरु 5 जन सुबुद्धि कन्या सदृश प्रस्तुत होई रहिबा आवश्यक। प्रिय माने what are the things you do when you know that you die tomorrow? आपण माने कौन सब करिवे काली को जदि आपण को कहा जीव आपण मरी जीवे कौन सब आपण करिवे। वयस्क बापा मां को मो पचारिबा पई चाहे प्रश्न उत्तर अनुसार काली की जदि मरिबे आपण जानंती काको कहि पारु नाहंती कौन करिवे कहंतु। आपण जानि छंती काली को मरि जीवे कौन करिवे बापा मां भाबरे किछि उत्तर अछि कौन करिवे। निश्चय मु भाबुथली मोर चिंता रे पेरेंट्स से माने सेफ्टी फॉर देयर चिल्ड्रन पिला मानन को पई पुओ झियो माने केमिति बंचिबे मु मोले मरिबी मो पुओ झियो केमिति बंचिबे ता पई हमर आमस बाबू पाखरे जिवे के जाने LIC हेल्थ इंश्योरेंस मु मोला परे अंत तो बेनिफिट पांतु काली को मरिबार आछि मु करि पकेबी मोर पिला मानकर सेफ्टी चिंता करी। मु जानिनी यूथ माने कौन भाभी काली को से माने जदि मरिबा पई तांको कथा आसिला तबे से माने कौन करिवे। मु भाबुछि से माने भाबिबे जे हु विल यूज माय बाइक इन मोबाइल फोन्स एते टंकार बाइक किनिछि एते टंकार मोबाइल किनिछि के व्यवहार करिवो। मु जानिनी आउ कौन भाबुथिबे कि कौन अच्छी कि काली को आमे रहिबुनी जेते जिनिस आम पाखरे अछि मु भाबुछि यूथ भाबरे से सब के व्यवहार करिवे। व्हाट अबाउट चिल्ड्रन जदि पिला माने जानिबे काली को से माने जगत रे नथिबे कौन करिवे। पिला माने संडे स्कूल चिल्ड्रन कौन करिवो काली को जदि पृथ्वी रे नथिबा पई तुमको कोहा गला कौन करिवो। मु भाबुछि जेते खेळला जाको अछि का रहइबो एटा नै कि तबे के जाने तांकर चिंता कौन थाई पारे किंतु जागतिक भावे आमे सब इतस्थित प्लान करू आमे कौन करिवु बोली हेले केही मध्य भाबिबे नाही काली को मरि जीवा पई हेले केही मध्य भाबिबे नाही प्रायतः कौन बोली आफ्टर डेथ से कौन करिवे। एटा किए एटा अलेक्जेंडर द ग्रेट मु तोरे कहिथिली अलेक्जेंडर द ग्रेट मात्र 33 वर्ष रे से मृत्युवरण कले। दिग्विजय अलेक्जेंडर बोले पृथ्वीर अधिकांश देश को सिकंदर बोली जाको कहूछु आमे पृथ्वीर अधिकांश देश को जय करिथिवा व्यक्ति 33 वर्ष रे मरि गले। हमर 33 वर्ष रा केते हेई गलानी आ से मरिबा समय रे प्रायतः तांकर धन संपत्तिर अभाव नथिला तांकर सेवा करिबा लोकर अभाव नथिला किंतु से तीनोटी कथा कहिले मु आपण मानकु कहिछि खाली मने पकई देबा पई चाहे। जेतेबेले से मृत्यु सज्जा रे अछंती मरिबा पई काली को से मरि जिवे आ से भाबुछंती मु कोन करबी से कहउछंती प्रथम कथा मोर कफिन बॉक्स जो पेड़ी रे मते रखिबे से कफिन बॉक्स केवल डाक्टर माने बही कि नेबे कारण डाक्तर माने एते चेष्टा करी मते बंचई पारिले नाही। द्वितीय प्रतिश्रुति सैन्य मान को कहउछंती सेनापति मान को प्रथम कथा मोर कफिन बॉक्स केवल डाक्तर माने कारण से माने ही मते विदाई देबा को पड़िबो मते रक्षा करी पारिले नाही। द्वितीय मोर हाथ खोला करी रखिबो हाथ दुईटा बाहर करी रखिबो कफिन बॉक्स रे कारण कौन मु पृथ्वी रे जेते सबू युद्ध करी कमैली टंका सुना सबू हाथ रे किछि नै कि जाऊ नाही। उदाहरण मु देबा पई चाहे जगत को। थर्ड थिंग तृतीय कार्य करिवो जेते संपत्ति मु कमैछि
ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଛି ସେ ସବୁ ମୁଁ ଯିବା ବେଳେ ମୋର ପଛରେ ପଛରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିକି ଯିବ। ତେବେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ମରି କ'ଣ କହିବୁ ମରି ଗଲା ବୋଲି କହିବୁ ନା, ମରି ଗଲା ମରି ଯିବି ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମରି ଯିବି କୋଉଠି ଯିବ, ମରିକି କୋଉଠି ଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମରି ଯିବି ବୋଲି କହିଲେ, ମରି ଗଲି କୋଉଠି ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍, ଆଉ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ 33 ବର୍ଷ ଏତେ ଧନ କମାଇଥିବା ଲୋକ 33 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲା। ଆମର ଡେଥ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ୱେର୍ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ, କୋଉଠି ଯିବୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ? ପ୍ରିୟ ମାନେ nobody thinks about their life after death, କେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି when Jesus comes, ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଯେତେ ଆମେ ପାଷ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍। ମନେ ରଖୁ the houses become horror place। ଯୀଶୁ ଆସିବା ବେଳେ ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିବ, ଶବ ପଡ଼ିଥିବ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିବେ, ସବୁ ଇତସ୍ତିତ ହେବେ, ହରର ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଘରେ ଆଉ ପଶିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗିବ, ଭୟ ଲାଗିବ। ହାଉସେସ୍ ବିକମ୍ ହରର ପ୍ଲେସ୍, ୟୋର ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବିକମ୍ ଡିଜାର୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଟଙ୍କା ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛୁ, ଲୋକ ନଥିବେ ଯାଇକରି ସେ ସୁନା ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଣିବି ବୋଲି, ଲୋକ ନଥିବେ, ଯେତେ ରଖିଛନ୍ତି ବେକାର କୁଇଁ ସଡ଼ିଯିବ। ସେଫ୍ଟି ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କାର୍ସ ବିକମ୍ କଲରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଫଲେସ୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର করে ଟିକେ କାର୍କୁ କ'ଣ ହେଲେ ନେଇକି ଘଷି ମାଜିକି ରଖୁଛୁ, କଲର ଛାଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା, ସେଟା କଲରଲେସ୍ ହେଇଯିବ, ସେଫଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବୁ, ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଚ୍ ଟିକେ ହେଲେ କେତେ କଥା, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ। ଏସବୁ ଧରି ଯଦି ଆମେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ, ପେନଫୁଲ ଷ୍ଟୋରି ଆମର, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। whether we are ready or not, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଜିତ ବିଷୟ ଧରି ନିଜର ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଫୁଟାଣି କଥା ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ମରିବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ହେବୁ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, ଜଣେ କହନ୍ତି the best preparation for tomorrow is doing your best today। କାଲି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାଲିକୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲିକୁ ଯଦି କେ କୁଣିଆ ଆସିବାର ଅଛି ଆଜି, କାଲିକୁ ଯଦି ବିବାହ ଅଛି ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା, ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କାଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ତେବେ ଆଜି ବେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁ ଯଦି କାଲିକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ପ୍ରିପେୟାର ୟୋର ସେଲ୍ଫ? ଯଦି ଖବର ମିଳିଗଲା, ମଲା ବେଳେ ଖବର ମିଳିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯୀଶୁ ଆସିବାର ଅଛି କାଲିକି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବୁ? ପ୍ରିପେୟାର ଲାଇଫ୍ ବିଫୋର ଜିଜସ୍ କମ୍ସ। ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ବୋଲେ 3ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 3ଟି ବିଷୟରେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, କୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର? ୱାଚଫୁଲ୍ ଟୁ ପ୍ରେୟର। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କାନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ, we must pray, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପିତର କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ଥାଅ। ଏ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ପିତର। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ,
ଚିଫ୍ ଡିସାଇପଲ୍, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ କହିପାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଯଦି କହିବା ପିତର, ତାପରେ ପାଉଲଙ୍କର କଥା ଆସେ। ପିତର ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏ ଚିଠି ଲେଖିକରି କହନ୍ତି ହାଉ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଆୱାର ସେଲ୍ଫ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା। କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର? କାରଣ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜି ଅନ୍ତିମ କାଳ। ତେବେ କେତେବେଳେ ଆମେ ମରିବୁ? ଆମର ଅନ୍ତିମ କାଳ। କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଇବେ? ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳ। ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ପିତର ଯେତେବେଳେ এই ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, এইটা ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ କାବଜାରେ ରଖିଥିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲକୁ କାବଜାରେ ରଖିଥିଲେ ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟର, ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୋ। ଆଉ ନିରୋ ସମ୍ରାଟ ଅଧିକାର ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ଇଟ୍ ୱାଜ ଦ ଡେ ଜୁଲାଇ 18th and 19th ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପିତର এই ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ এই ଚିଠି ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ 18 ଆଉ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। And that fire remained for 9 days. 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଠି। ଆଉ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିରୋ ସମ୍ରାଟକୁ କହିଲେ ତୁମେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରୋ ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ଏ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପଛରେ କେମିତି କରିବି? ମୋ ଠାରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ମୋତେ କଥା ନ ଆଇବ ବୋଲି ସେ କହିଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ତାଡ଼ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହାର ପଛରେ ସେଇ ସମ୍ରାଟ ଦାୟୀ ଆମେ କହିପାରୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖର ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପକାଯାଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଗାତ ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଯେମିତି ଆଗରେ ତ ସର୍କସ୍ ନଥିଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ ନଥିଲା, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲା, ଫୁଟବଲ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ଭୋକିଲା ସିଂହକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାର ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଉ ରାତି ସାରା ଘରେ ଗାଁରେ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମହମବତୀ ଭଳି ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିତର କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? we must pray, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ବଳ। এই ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ এই ସବୁ ଘଟଣା ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟ କେମିତି ହେବ? 7 sign of second coming, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର 7ଟା ଚିହ୍ନ ଅଛି। 7ଟା ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। କେତେ ଲୋକ କହିବେ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ କହିଛି 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯୀଶୁ ଆସି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ବୋଲି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 1000 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରି। ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆମେ ଯେଉଁ 1000 ବର୍ଷ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ, ତେବେ 2000 ବର୍ଷ ହେଲେ 2 ଦିନ ହେଇଛି। 2 days, 2 ଦିନ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ, କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଅଛି, ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଇଟା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେବେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପିତା ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଜାଣନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। when it comes, କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। କେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱର କହିବେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯାଅ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ we must prepare ourselves। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ
କେତେଟା ଘଟଣା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଚାଲିଛି। ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଲୋଲେସନେସ୍ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରୁ 13 ପଦରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବ, ନିୟମ ନୀତି କେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିବେ, ବଢ଼ିବ, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି ସେଠି। 12 ପଦରୁ 13 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁମର୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ସ, ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ରୁମର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଚୀନ ସହିତ ରୁମର୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ରୁମର୍ସ ଚାଲିଛି, ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ାକ ଘଟୁଛି। କିଏ ଭାବି ନଥିଲା ଏତେ ସବୁ ଉତ୍ପାତ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତି କରିବ ବୋଲି। କେତେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାକୁ ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେତୁ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ୱାଇନାଡ୍ କଥା କହିବା କି ଯେତେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେତେ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବା, ଡିଜାଷ୍ଟର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ବିଲିଭର୍ସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଚାଲିଛି। 9 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ତାଡ଼ନା କରାଯିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଗସ୍ପେଲ୍, ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ଫଲ୍ସ ପ୍ରଫେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସେପସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। 5 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏବୋମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଜୋଲେସନ୍, ବୋଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ କମିଂ, ଯୀଶୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ପ୍ରେ, ପ୍ରେ ହାର୍ଡର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ପ୍ରେ ହାର୍ଡର, ୱାଚଫୁଲ୍ ଟୁ ପ୍ରେ, ପ୍ରେ ହାର୍ଡର। ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି କରେ? ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରେୟର କରେକ୍ଟସ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ସଜାଡ଼େ, ସଂଶୋଧନ କରେ। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ହି ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଫେଲୁର ଇନ୍ ପ୍ରେୟର, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଫଳ ହେଇଥିବା ଲୋକ। କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ? ଲୁକ ତାର 22 ପର୍ବ 40 ପଦ ଆଉ 46 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଗେତ୍ସିମୋନି ବଗିଚାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତର କ'ଣ ବୋଲେ ଖାଇଛି? 40 ପଦରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 46 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଟେମ୍ପଟେସନ୍, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ପିତର ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯୀଶୁ କହିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଫେଲ୍ୟୁର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତରଙ୍କୁ, ପିଟର ଫର୍ମଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେୟର। ଆଜି ପିତର ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ, ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ଥାଅ, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଥାଅ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଅ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପ୍ରିୟମାନେ, 3ଟି ବିଷୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କହିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରେୟର କନେକ୍ଟସ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂଯୋଗ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂଯୋଗ କରେ। ପ୍ରେୟର ଗିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଇନ୍ ଟେମ୍ପଟେସନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରେୟର ଗିଭ୍ ସାଲଭେସନ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ୱାଚଫୁଲ୍ ଟୁ ପ୍ରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ବ୍ଲେସେଡ୍ ପିପୁଲ୍, କାରଣ ଦେ ଆର୍ ରେଡି, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ କମିଂ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିତର ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବଳ, ଜାଗ୍ରତ ରହି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, willful to love,
willful अर्थात प्रेम करने निमंते इच्छाकृत हब निजे इच्छा करवा प्रेम करने निमंते इच्छा करवा तो ये केमती आमर इच्छा नथिबो केते लोक घृणार दृष्टि जीवन जाक देखुथु किंतु जदि आमे प्रेमर इच्छा जागृत करवा नहीं वी आर नॉट प्रिपेयर्ड आमे प्रस्तुत ना हूँ तापर जेते बेले आमे पढुछु 8 पद और 9 पद रे पितर कहंती कौन बोली से कहंती विशेष रे प्रगाढ़ प्रेम रे परस्पर को प्रेम करुथाओ प्रभुंकर आगमन बेले प्रगाढ़ प्रेम रे प्रेम करुथाओ कारण प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे कुंठित न होई परस्पर आतिथ्य कर दुईटा कथा प्रगाढ़ प्रेम रे प्रेम करुथाओ आ कुंठित न होई आतिथ्य करुथाओ लोकर सेवा आतिथ्य सत्कार बोले घरे डाकिबा जन को घर को डाकिले कौन हम लाभ हेबो ना क्षति हेबो काकू गोटे खाइबा को देले हमर लाभ हेबो ना क्षति हेबो निश्चय क्षति हेबो क्षति सह्य करने को पड़िबो अन्य निमंते कारण ताहा द्वारा ही आमे प्रेम प्रकाश करिथाउ तबे कहली विलिंगनेस विलफुल टू प्रे विलफुल टू लव प्रेम करने निमंते इच्छा जागृत करने पड़िबो प्रभुंकर आगमन बेले प्रेम जागृत करने पड़िबो आ से कहे लव डीपर टिके अधिका प्रेम शत्रु को सुद्धा प्रेम करिबार अधिका टिके डीपर गभीरतार सहित प्रेम करिबा आवश्यकता अछि हेले एही शिक्षा कोठरु पितर पाइले आमे जानू यीशु को पितर केते थर अस्वीकार करिथिले हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स नेकी 3 थर कले प्रभुंकर विश्वास पळैला कि नै यीशुंकर विश्वास पळैला ए लोक को आउ भरोसा करी हबो नै जो लोक कहूतिला से दिन प्रभुंकर प्रभु भोज देवा समय रे जे मु तुम पई जीवन सुद्धा देवी बोली कहिबा लोक आज मते 3 थर स्वीकार करूछि हेले ता ऊपर केमती भरोसा रखिबे जे आपन को प्रतारण ठकी देछि ताकू भरोसा केमती करिवे प्रभु ताकू रिस्टोर करंती आउ थरे प्रेम सिखांती आ सेति पई जदि आपन माने पढिबे जोहन तार 21 अध्याय जोहन 21 पर्व रे तार 15 पदरु जीसु सिमोन को पितर को कहती कौन बोली हाँ जीशुंकर पुनरुत्थान पर घटना यहाँ पचारे हे जोहन पुत्र सिमोन हे जोहन पुत्र सिमोन ए जेते शिष्य माने अछंती से मानकु ठारू तुमे अधिक प्रेम मते करूछ की बोली माने प्रेम पाई पचारुछंती whether you are loving or not इच्छा रे प्रेम करूछ कि नाही जीसु हमको पचारिबा पई चाहंती आजि मध्य पचारुछंती ए जगतर सबु धन प्रतिपत्ति ठारू निजर प्रियजन ठारू निजर पुओ झियो ठारू बापा मा ठारू अधिका मते प्रेम करूछ कि नाही पचारंती सिमोन पितरंकु मध्य पचरा जाइथिला आउ सेठी से एक्सपीरियंस गेन गले प्रथम कथा परीक्षा रे प्रार्थना रे मुई पास होवार अछि आउ हेले से सेकंड प्रेम रे पास होवार अछि आउ प्रभु से प्रेम रे पास करिया पाई से कहिले प्रस्तुत हेबा पाई हेले प्रेम दरकार सेति पाई जीसु मते पचारि छंती प्रेम करूछ कि नाही बोली आम प्रत्येकंकु जीसु मते पचारंती प्रेम करूछ कि नाही प्रिय माने मन रखो प्रेम लव डिमांड सैक्रिफाइस प्रेम जदि करूछु बलिदान दरकार अछि बिना देकी न देकी नहीं आजिकल सोसाइटी रे देखिबो फोन रे आसीबो आई लव यू बोली कहि देले या मन में लड्डू फुटा बोलिया नहीं पाखरे आइले विवाह हेले परे बुद्धि आइबो बोला बोले प्रेम एटा खाली कथा नुहे कार्य गुलागुली मध्य कथबार्ता न होई मध्य प्रेम प्रकाश करि हेबो कथा कहिले यथेष्ट कहिबार उद्देश्य हैला जे प्रेम लव डिमांड सैक्रिफाइस बलिदान चाहे जीसु प्रेम प्रकाश कले आउ क्रूस रे निजको बलि देले जीसु लव डिमांड सैक्रिफाइस गॉड सैक्रिफाइस हिज सन तांकर संतान को देले बोली प्रेम करूछंती जीसु तांको जीवन को देले बोली हमको प्रेम करूछंती व्हाट अबाउट अस आमे केमती प्रेम करू प्रभु किछि देइछु अन्य को किछि देइछु
दुईटी कथा ये कहे लव कवर्स प्रेम आच्छादन कर लिखाई नहीं प्रेम आच्छादन करे आपण मानकर खराब कार्य मंद कार्य गुड़ाक प्रेम घुड़े देव गोटे एग्जांपल जदि दुईटा पुओ झी दुईटा परिवार शुणुन तो होप शुणुंट दुईटा परिवार आमे देखिनु छोट छोट पुओ झी माने झगड़ा होउछंती बाहर हेले माँ माने जिते बेले देखिबे का पिला को सपोर्ट करबे कार भूल अच्छी बोली कार भूल अच्छी बोली कहबे जदि सेपटू तांको तामा बाहर एपटू आपण बाहर कि बापा माने कार भूल अच्छी बोली कहबे तुमर पिलार कहीं कहते कारण तांकर पुओ झील ठारू आपणकर पुओ झील को अधिक आपण प्रेम करुँच से आपण कहते मोर पिला जेते खराब हेले भी मो पाई भल लव कवर्स पाप आच्छादन करे जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे आमर पाप को आच्छादन करे घोड़ाई देले जदि गणी थांते आमे सबू से जगार मरी थांतु प्रभु घुड़े देले सबू पाप को से घुड़े देले प्रिय माने এই जो कथा जहाँ पितर कहती से कहती कौन बोली प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे तो प्रथम कथा जो आम प्रोटेक्टिव सुरक्षा दिए जीशु आम को प्रेम करुवे आमको सुरक्षा पाइलु सेकेंड थिंग जी पढ़ू से गीत संगीता 103 गीत तार 12 पद लिखा पूर्वर पश्चिम जेते दूर से आम मान आम अपराध सेते दूर करी अछंती बोले पूर्व पश्चिम के मिसिबो कि आउ के मिसिबो नहीं तबे आउ थरे आउ मिसिबो नहीं एते प्रेम से प्रकाश कले हमको सुरक्षा देले सेकंड थिंग एक्सप्लोसिव विस्फोरक भित्तिक आजिकाली रो प्रेम विस्फोरक भित्तिक मु कहि पारे कवर हो पारु नहीं आमे केमती जड़े भूल कले कौन करूँ आम आउर किस किसटा भूल अच्छी मुई कहबी नहीं जड़े किए भूल कला आ कौची से सेंतीटा बोले कहले आमे और जोड़ी देबू ये से सेंती नहीं सेमती सेमती एमती केमती सब कहि पकइबू लव कवर्स क्रिश्चियन मानकर गुण कवर करिवार समस्त को ढांकीबार प्रेम रे आच्छादन थाए प्रिय माने आच्छादन किंतु आजिकाली प्रेम कहली ग्रोइंग नो नंबर्स ऑफ अनकवरिंग पीपल अनकवरिंग खोली टिके किस किसटा कहीदेवी मन को मजा कहीदेवी बोली कहू नहीं आउ एमती को लोक कहीं कहती जानती आई एम राइट यू आर रॉन्ग सब आम चिंता कर मुई सब बेले ठीक अच्छी तुई भूल तू खराबटा अनेक समय आम अन्य मान को निंदा करू करू मुझे कहे अनेक समय कहू आपण मैंने जान गोटे आंगुठी देखाइले केतरा आंगुठी आम पाखे थी 3 टाइम्स 4टा नहीं उपरे गोटे थी नहीं उपरे कहीं थाए एमती कले उपरे ईश्वर को आम कहूँ तुम्हें सेमती आउ इयाड़े 3टा मध्य तू सेमती थिंक बिफोर यू से और ब्लेम अदर्स टिके भावंतु जे जते बेले आंगुठी आमे देखाउछु अनकवर करूछु पाप आच्छादन करिवा बदल तार दोष को घुड़ेवा बदल रे जदि आमे ताको एक्सपोज करूछु वी आर प्राउडफुल पीपल गर्बिया में सेकंड सेल्फ होली सेल्फ राइचियस आई एम गुड यू आर बैड मु आका पवित्र ईश्वर मध्य पवित्र बोली कहिबा अर्थ मु ठीक बोली प्रमाणित करिया पे चाहे सब अन्य मानकर दोष जो लोक सब अन्य दोष काढ़ी 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 थी बी केयरफुल जे आम एक्सप्लोसिव प्रेम रे बहुल रे पाप आच्छादन करने कथा करि पारु नाहु तो प्रथम कथा कहली लव कवर्स तेबे पितरंकर क्षेत्र रे मन पकांतु पितरंकर क्षेत्र रे जो भूल से करथिले जीशु को 3 थर स्वीकार करथिले जीशु तांको मते प्रेम करूछ कि प्रभु ताको कवर कर छाड़ एथरे तू प्रेम करू मो लगी मध्य जीवन देव कवर करदेले तार भूल को घुड़े देले सेतिपाई से जीशु को प्रेम करने क्रूसरे उल्टा क्रूसरे विद्ध होते तो लव कवर्स आउ लव
ରିକଭର୍ସ, ପ୍ରେମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଥା ଆସେ, ରିକଭର ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ କରେ। ଘୃଣାରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଦମ ହବା ନ ଖାଇବା ଫଳ ଖାଇକି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମରି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ, ରିକଭର କଲେ, ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସଜାଡ଼ୁ ନାହୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ୁନୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁ। କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ ବେସଲେସ୍, ୟୁଜଲେସ୍। କାରଣ କ'ଣ? ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି କହିଦେଲେ କହିଦେବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେମିତି ଆକା ଆମକୁ କ୍ଷମା କର କହିଦେଉଛୁ। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ଷମା କରିଛି ସେମିତି କ୍ଷମା କର। ତ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷମା କରିନାହିଁ ତେବେ ମୋତେ କେମିତି କ୍ଷମା ମିଳିବ? ୱାର୍ଡସ୍ ରିକଭର୍ସ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରେ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସଂଶୋଧନ କଲେ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ କହେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, 9 ପଦ ଅନୁସାରେ, କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ଆତିଥ୍ୟ କର। ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବ? ହଉ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ପାଟିରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ଇନଭାଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖୁଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରିକଭର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ଆପଣ ଯେତେ ଅନ୍ୟକୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଶିଖିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଶିଖିବେ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ଶିଖିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସକାଶେ। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କହିଲି, ୱିଲଫୁଲ ଟୁ ଲଭ୍। ତେବେ ଆଜିକାଲିର ବଡ଼ ଡିଜିଜ୍ ପୁଣି କ'ଣ? କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ କି ଏଡ୍ସ ନାହିଁ, ଲଭଲେସନେସ୍। ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ମେଡାଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ ନେବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲଭ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲଭ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ଉପାଧି ପାଇବି, ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ହି ଲଭ୍ ଅଦର୍ସ। ଆମେ ଉପାଧି ପାଇବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ। ତେବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, worthful to serve. worthful to serve, ସେବା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ। ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ? ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ କାହିଁକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଅଛି? ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆଖି ଭଲ ଅଛି? ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଦିମାଗ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲ ଅଛି? ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ପାଗଳ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ଆମେ ଥୁଟା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜାତ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ 10 ପଦ ଆଉ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ବୋଲି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେଉଁପରି ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପାଇଅଛ, ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁବିଧ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ସ୍ୱରୂପ ତଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସେବା କର। ତେବେ ସେବା କରିବା ପିତରଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ପିତର 3ଟା ରୁଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ରେୟର, ଜାଗ୍ରତ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲଭ୍, ଏମିତି ପ୍ରେମ କର, ଗଭୀର ପ୍ରେମ କର, ଭୁଲ ଥିବା ଲୋକ, ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କର। ଆଉ ତୃତୀୟ ସର୍ଭ, ସେବା କର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋହନ ତାର 21 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ, ତାର ବାକି ଅଂଶରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି? ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କ'ଣ ବୋଲି?
लास्ट थिंग फाइनल थिंग मोर मेष शावक मानू चराओ तुमको दायित्व गोटे दिखाई यू मस्ट डू द जॉब से रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें नेबा पड़ो तीन टा कथा तांकर जीवन अनुभूति प्रथम प्रार्थना द्वितीय प्रेम और सेवा थर्ड थिंग सेवा करिवार कथा से जीसु को ठारू आदेश पाई से प्रभु आम को विभिन्न विषय देइछंती आउ एठी आमे दुईटा कथा कहि पारिबु सर्व स्मार्टर ठीक स्मार्ट रे सर्व करिवार अछि अर्थात तत्परता एक्साइटमेंट रे स्मार्टर सहित सेवा करिवार अछि तो प्रथम कथा प्रीचिंग ऑफ गॉड टू सीक अन्वेषण करबा निमंते ईश्वर प्रचार तबे जेमती बिलग्राम अनेकों प्रभु रास्ता को आनिले से बोझ तांकर थिला डेडिकेटेड मैन प्रचार कले जो कार्य पावर ऑफ गॉड टू सर्व नहीं केते लोकों को प्रभु को निकट करेले सेवा तांकु प्रभु से चेतना देइथिले तुमे लोकों को प्रचार करी मो निकट को आनिबो और सेकंड थिंग पावर टू सर्व प्रथम कथा प्रीचिंग ऑफ गॉड टू सीक पावर ऑफ गॉड टू सर्व दुईटा जिनस प्रभु आम समस्त को देइछंती बोले केते जन को डिवाइड कर देइछंती पुणी प्रथम गोष्ठी होउछंती प्रीचिंग गोष्ठी और सेकंड गोष्ठी होउछंती सर्विंग गोष्ठी जो माने उपदेश दियंती से माने गोटे गोष्ठी और जो माने प्रकृत रे लोकर सहाय्य करंती हाथ रे सेवा करंती से माने गोटे गोष्ठी आपण माने निर्धारण करंतु आपण को गोष्ठी रे अछंती प्रथम करंती तार 12 पर्व 28 पद केतरा कथा कहछि दुईटा गोष्ठी भितर आपण बाछंतु आपण प्रचार करि पारिबे कि तबे आसंतु प्रभु को पाई छिड़ा होंतु जो माने करूचंती तांको निंदा करंतु ने प्रथम कथा जदि आपण सेवा करंती आमे आपण कहिबुनी बाछिबुनी यू आर डूइंग योर जॉब आमे जहार कर्तव्य से करूछु आपण माने करंती मु मध्य करूछि तबे कहिबार उद्देश्य दुईटा गोष्ठी कथा कहली प्रथम दुईटा भाग एठी केतरा लेखाई छी केतरा क्वालिटी लेखाई छी केतरा गुण 8 गिफ्ट्स आठटी उपहार प्रभु देइछंती आमानकु आ आठटी मध्यरु प्रेरित भाववादी शिक्षक आ परिचालना क्षमता प्रेरित भाववादी शिक्षक आ परभाषा गोटे कैटेगरी जोटा कि कहिवार मुखर कथा को प्रकाश करे आ तापर लिखा जाए शक्तियुक्त कार्य आरोग्य करिबा परोपकारिता आ क्षमता रे परिचालना करिबा एटा होची गोटे तबे एठी दुईटा गोष्ठी प्रचारकंकर गोष्ठी डाक्तरंकर फोटोटी देइछि सेवार गोष्ठी तबे आपण मनोनीत करंतु वेयर यू स्टैंड क्यों सेवारे आपण अछंती नाई खाली घरर सेवारे अछु स्त्री रो सेवारे पुरुषर सेवारे स्त्री पुओ झीर सेवारे प्रिय माने प्रभु आमानकु कहिबेन जेतेबेले तांकर द्वितीय आगमन समय विचार करा जिवो आपण क्यों सेवारे थिले 8टा गिफ्ट मु देइथिली से 8टा गिफ्ट मध्यरु वेयर यू आर लिस्टेड तुमे क्यों लिस्ट रे अछो प्रेरित भाववादी ना शिक्षक ना किसी शक्तियुक्त कार्य करुछ ना आरोग्य कलो ना परोपकार कलो ना परिचालनार क्षमता कौनसी दायित्व रे थिलो ना परभाषा को दायित्व रे तुमे थिलो मते को लिस्ट आउट आमे निजुको खोजिबा ए तीनोटी विषय आम जीवन रहिबा दरकार जीसुंकर आगमन निमंते प्रस्तुत होइथिबा लोक तो मु कहली प्रथम प्रिपेयर्ड लाइफ बिफोर जीसस कम्स जीसु आगमन पूर्व प्रस्तुत जीवन प्रथम कार्य करिवार वाचफुल टू प्रे प्रार्थना पाई जागृत रहिबा विलफुल टू लव इच्छा करी प्रेम करिबा आउ वर्थ टू सर्व आमे प्रभुंकर गौरव पाई निजको व्यवहार करिबा सेवा करिबा प्रभु हेबा पाई हम प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु आमीन।